Ovo je Bajkalsko jezero, najdublje jezero na planeti. Drugo je po površini u Aziji i nalazi se u Rusiji, u Sibiru. Imao sam veliku čast da ovo neverovatno jezero posjetim pre par godina sa grupom blogera iz Meksika, Kanade, Grčke, Indije i Indonezije. U ovom videu ću vam preneti svoje iskustvo, doživljaje, informacije i savete kako da jednoga dana i sami do ovog fantastičnog jezera dođete, gdje da odsednete i šta da posjetite. Vidjet ćete i jedno jako neobično mesto na ostrvu Olkhon gdje smo mi odseli. Bajkal je za mene jedna od najlepših prirodnih destinacija koje sam posjetio u životu, rame uz rame sa Madeirom i Irskom. Ostanite do kraja, siguran sam da ćete uživati u ovim ekskluzivnim snimcima. Bajkalsko jezero, koje još nazivaju i plavo sibirsko oko, najdublje je na svetu sa čak 1642 metara dubine. To je nešto kao planina Rtanj, ali kroz zemlju, duboko. Možete da zamislite koliko je to. Postoji teorija po kojoj je Bajkalsko jezero nastalo tektonskim pomeranjem ploča, što kada razmislite ima neke logike obzirom koje je dubina u pitanju. Bajkalsko jezero je ujedno i najveći prirodni rezervoar pijaće vode na svetu. Čak 20% zaliha slatke vode na celom svetu nalazi se baš ovdje. U jezero se uliva 336 reka. Iz jezera ističe samo reka Angara, koju sam imao prilike da vidim iz aviona pre sletanja u Irkutsk. Put od Srbije do Bajkalskog jezera je jako dug i sastoji se od nekoliko etapa. Kako bi došli do Bajkala, morate svakako najpre doći do Moskve, što je od Beograda najmanje 3 sata leta, a zatim dalje avionom let ka gradu Irkutsku, gde let traje oko 6 sati. Tu ste s avionima završili, ali prava avantura tek kreće. Inače, postoji i opcija dolaska transsibirskom železnicom za one koji vole avanturistički način putovanja, gde se iz voza izlazi upravo u grad Irkutsk. Također, teoretski postoji mogućnost da sletite u grad Ulan-Ude. To je ruski grad koji se nalazi na granici sa Mongolijom, ali to je ekstremnija varijanta, čije mi prednosti baš i nisu poznate, ali priznajem da zvuči jako interesantno. Više informacija i snimaka iz Irkutska ću vam preneti pred kraj ovog videa. Sada krećemo ka Bajkalskom jezeru. Važno je znati da postoje 2 puta koje vas mogu odvesti do Bajkalskog jezera. Jedan je nešto kraći, oko 2 sata vožnje minibusom i izlazi na najbližu tačku Bajkala, dok je drugi znatno duži, od 4,5 do 5,5 sati i izlazi na ostrvo Olkhon, najveće i najlepše ostrvo na Bajkalu. Tu opciju smo upravo i mi odabrali. Put je trajao oko 5 sati, pravi se jedna pauza na polovini puta od oko sat vremena na mjestu gdje postoji nekoliko restorana. Cene su bile izuzetno povoljne, na primjer, obilan ručak sa dezertom i pićem iznosio je oko 5 evra po osobi. I stigli smo na Bajkalsko jezero i upravo kombijem idemo preko zaleđenog jezera. Moj prvi utisak je bio da smo na Bajkal došli u pravom trenutku. Početak marta, za divno čudo, nije bio toliko hladan. Od -5 do +5 stepeni. A ono što je ubedljivo najvažnije u celoj priči, jezero je bilo zaleđeno i potpuno bezbedno za kretanje, što je činilo posebnu atrakciju Bajkalskog jezera. Poseban je doživljaj da do nekog ostrva dolazite na točkovima. Priznajem, imao sam mali strah, ali brzo je nestao kako smo se kretali preko leda, gde su čak urezani i putevi za kretanje vozila. Ujedno, ovo je bila najveća atrakcija svim mojim pratiocima kada sam šerovao fotografije i videe na Instagramu. Olkhon je najveće ostrvo na Bajkalskom jezeru. Ako, recimo, pogledate mapu, imat ćete utisak da praktično jezero deli na 2 dela. Olkhon je i 4. najveće ostrvo na svetu u kategoriji jezerskih ostrva. Dužine je 71 km i širine 21 km. Dok ste tamo, nemate osjećaj da ste na ostrvu, osim u pojedinim zalivima odakle se pružaju neverovatni pogledi. Zvanično na ostrvu živi oko 1500 ljudi, a Rusi su ga prvi put otkrili tek u 17. veku. Na ostrvu ne postoje asfaltni putevi, niti će ih ikad biti.
meštani ne žele da se put asfaltira, jer se plaše najezde turisti. Sada dolaze samo najuporniji, a među njima naravno dominiraju Kinezi. Ostrvo ima više manjih mesta, a mi smo konkretno bili smešteni u mestu Khužir, tako da ne mogu razmatrati neke druge opcije i poređivati, ali svakako preporučujem ovo mesto jer se tu mogu pronaći i domaći autentični restorani, a čak i mobilni internet fenomenalno funkcionisao. Samo mesto je neverovatno interesantno, putevi su od zemlje, dominiraju drvene kuće, imao sam utisak da beton ne postoji ni u kom obliku. Mala luka je kao iz nekog horror filma, imao sam bukvalno neki deja vu da sam ovo mesto sanjao u nekom košmar snu, recimo. Ipak, daleko od toga da je osjećaj neprijatan, ne, samo mogu reći da je vrlo poseban, nećete ostati ravnodušni ni malo. 2 perioda dana su ovde posebno interesantna, to je jutro, odnosno prepodne, koji je fenomenalno za hiking na istočnoj strani ostrva, jer svetlost fenomenalno pada na jezero i planine u daljini, što čini poseban užitak za šetnju. Drugi period dana je naravno zalazak sunca i preporuka je da u tom momentu budete na obali jezera jer je stvarno doživljaj za sebe. Smeštaj smo pronašli preko vozača autobusa, potpuno spontano. Ostali smo u mestu 2 noći i konstatovali da je možda 3, maksimalno 4 sasvim dovoljno. Naš smeštaj je bio u pansionu Svetlana, nešto slično seoskom turizmu kod nas u Srbiji. Drvene kućice za 2 do 3 osobe sa sopstvenim kupatilom, vrlo skromne, ali jako udobne i tople, sa 2 električna radijatora po smeštajnoj jedinici. Cena noćenja bez hrane iznosila je oko 17 evra po osobi i doplata za doručak oko 4 evra. Moji cimeri su na ovom putovanju bili fotograf Nala iz Indonezije i poznati tajlandski model influencer na Pijanu. Narednih dana smo krenuli u planiranje dnevnih tura po ostrvu. Koštale su oko 20 evra, polasti su bili oko 10 ujutru, a sami obilasci trajali do 16 sati popodne. Vozili smo se posebno interesantnim ruskim kombijem, čiji je kapacitet 10 putnika. Mi smo odabrali turu po južnom delu ostrva, a kada kažem ostrva ne mislim na kopno, već isključivo na obalu. Kombi je praktično svo vreme išao po ledu, slično našem dolasku na ostrvo. Kretali smo se od litice do litice, od zaliva do zaliva, svih tačaka koje su interesantne za fotografisanje. Pauza za ručak je pored samog jezera u jednom zalivu, gde vozači pripremaju riblji paprikaš. Toliko ukusan da nemam reči da ga opišem. Taj moment je bio zaista nešto posebno, a ceo doživljaj je pojačan samom pojavom vozača koji su mongolskog porekla sa kosim očima i perfektnim ruskim jezikom, naravno. Odavde nosim i jednu anegdotu, gde me je Kosovoki Rus mongolskog porekla pitao odakle sam. Kada sam rekao da dolazim iz Srbije, na moje veliko iznenađenje, reagovao je izjavom "Srbi su naša braća". Ekskurzija se može lako bukirati preko smeštaja na licu mesta dan ranije. Ove ekskurzije nemaju nikakve veze sa onima koje kreću iz Irkutska i vraćaju se isti dan u Irkutsk. Inače, voda je pitka, fenomenalna, i kaže da su čak Kinezi htjeli da prave neke duge cevi čak do Kine, koja je ovde relativno blizu, da dovuku čak vodu do Kine iz Bajkalskog jezera. How do you like this lake? Oh, it's fantastic, and I feel the thickness of the ice is much more here than what we saw. Much more? You think the ice is bigger? Oh, we try to jump and to check. Yeah, let's see. Great. So, posle svega, mogu reći da je Bajkalsko jezero i ostrvo Olkhon jedno od mojih top 3 prirodnih destinacija koje sam ikada do sada u životu posetio, rame uz rame sa ostrvom Madeira, na koje mi je i zaličilo u nekoliko navrata, samo zamrznuta varijanta, kao i irskim liticama uz samu obalu okeana. Montaža ovog videa me je podsjetila na prelepe trenutke koje sam proveo na Bajkalskom jezeru i ta vremenska distanca koja je prošla mi pokazuje koliko je ovo
bilo jedno fantastično životno putovanje za mene. A sada vraćamo se u Irkutsk, grad koji zaslužuje da bude prikazan u ovom videu jer će, obrni okreni, morati da bude deo vašeg putovanja koliko planirate dolazak na Bajkalsko jezero. Irkutsk me na prvu podsjetio ni manje i više nego na Temišvar. Bulevari nisu široki, što je karakteristično za mnoge ruske gradove, uključujući Krasnojarsk. Sve deluje skučeno. Dominiraju zgrade rokoko stila, starije gradnje, a tu i tamo se mogu vidjeti stare ruske drvene kuće, posebno interesantne, mahom vrlo istrošene i prljave. Priznaću vam odmah da mi energija Irkutska nije ni malo bila prijatna. Ljudi su mi delovali vrlo depresivno, da li možda zbog perioda godine u kome smo bili su čak i neljubazni i bilo je par situacija gde su pokušali da nas prevare kod kursa pri promeni novca. Oko samog smeštaja svašta se može pronaći na Bookingu. Ja sam bio smešten sa svojom grupom u hotelu Bajkal, gde se dvokrevetna soba kreće oko 20 do 25 evra po osobi i uključen je doručak, koji naravno kao i svud u Rusiji nije bio ništa posebno. Generalno je ovaj deo Rusije jeftin, u rangu recimo cena u Nišu. Irkutsk broji oko 600.000 stanovnika i nalazi se na reci Angari, drugoj po veličini u Sibiru, koja se jedina izliva iz Bajkalskog jezera. Moderni centar je vrlo mali i sastoji se iz više nižih zgrada sa restoranima i tržnim centrom. Osjećaj bezbednosti je iskreno za neku ocenu recimo 7-8 od 10. Primjera radi, Krasnojarsk, u kome sam bio pre toga, je grad kome mogu apsolutno dati ocenu 10 od 10 u smislu bezbednosti, Moskva takođe. Pošto sam u ovom paketu posjetio oba grada, mogu slobodno reći da je Krasnojarsk ostavio utisak modernijeg i vedrijeg grada, dok je Moskva nešto posebno i zaista priča za sebe. Za kraj nekoliko saveta za vaše putovanje na Bajkalsko jezero ukoliko se za to putovanje nekad u budućnosti odlučite. Pod broj 1 jezero posjetite u martu jer je i dalje zaleđeno, što je glavna magija u celoj priči, a uopšte nije toliko hladno. 2. Prenoćite u Irkutsku, ali se nemojte preterano zadržavati. 3. savet, ne razmatrajte uopšte ostale delove Bajkala osim pomenutog ostrva Olkhon. 4. savet, ako volite klizanje na ledu, obavezno ponesite klizaljke. Doživjet ćete uspomene bukvalno za ceo život. Ne očekujte previše od lokalne hrane, neka to bude 5. savet. I za kraj 6. savet, obavezno ostanite u Moskvi najmanje 3 dana. Nemojte uzimati samo vezani let, gledajte da Moskvu obavezno posjetite ako do sada niste. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili mom videu. Možete zapratiti moj YouTube kanal, ostaviti vaše mišljenje u komentarima i podeliti video sa svojim prijateljima. Svako dobro vam želim.